Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan cover chapter 1 iaitu Physics Quantity and Unit System. So, the learning outcomes for this chapter, after completing this chapter, the student should be able to, the first one, can identify the unit of measurement based on SI base unit. And then able to formulate the base unit to generate derived unit, adapt the measurement accurately with its unit, scientific notation and uncertainty depending on the measurement tools used. And the last one is to use an accurate measurement in its scientific unit, notation and uncertainty for any measurement tools. Okay, this is the content for this chapter. The first part is about the measurement based quantity and derived quantity, and then we go to the international unit system, which is the SI unit, and then others units such as CDS and British unit. And then the third part is the unit conversion and prefix. Okay, now we move to the first part, which is the definition of the measurement. Okay, definition of the pengukuran. So the measurement is the estimation of the magnitude of some attributes of an object, such as length and weight, relative to a unit of measurement. So it must consist of magnitude and the unit of the object measurement. Okay, so the pengukuran ni kita mesti ada dua lah. Yang kena ingat, yang pertama berapa nilai dia, yang kedua dia adalah unit yang digunakan. Contoh berat. So berat 40 kg. So 40 adalah magnitude, kg adalah unit untuk berat tersebut. Okay. So usually involve using a measuring instrument. So bila kita ada measurement, ada pengukuran, mestilah ada alat untuk mengukur sesuatu parameter tersebut. Okay, for example, ruler, weighing scale. Okay, contoh awak nak ukur panjang. So nak ukur panjang menggunakan pembaris ataupun tali tip. And then berat. So untuk mengukur berat adalah menggunakan weighing balance. Macam tu. So the next part is next is the physical quantity. So physical quantity is a quantity that can be measured by a scientific instrument, consists of magnitude and unit. So something yang kita boleh ukur menggunakan scientific instrument seperti baris, okay, meter rule, balance, ammeter, stopwatch and thermometer. This is the scientific instrument. So when using this scientific instrument, you can measure and it will consist the magnitude iaitu nilai, contoh 2 meter. Meter adalah unit. So that is a physical quantity. So basically physical ni dia mestilah sesuatu yang kita boleh sentuh, kita boleh rasa. That is a physical quantity. So most observation in the physics are quantitative and qualitative. Okay, there are two types of observation of the physical quantity in the physics, which is a qualitative observation. For example, is how do you measure the artistic beauty? Okay, so artistic beauty di mana kita boleh lihat dari segi dia punya color dia. Kalau kita nak kat sini contoh gambar ni dari segi color, dari segi mungkin bentuk dia secara fizikal macam mana. Okay, that is a qualitative. Okay, dia tak ada, dia not in terms of the numbering. Okay, maybe dalam bentuk color, bentuk. And then untuk quantitative, okay, basically it will involve the numbering lah untuk this quantitative observation. Okay, so what, for example, what can be measured with the instrument on the aeroplane. Okay, for example, dekat aeroplane kita ada apa? Maybe we'll have a full meter kan. So dekat full meter tu dia akan tunjukkan berapa kita punya amount of fuel dalam kita punya aeroplane tersebut. Ataupun mungkin juga dia ada ammeter di mana dia boleh mengukur dia punya current in the aeroplane. Okay, this is the two types of observation in the physical quantity. Okay, next is about
value, dimension and unit. So basically memang kalau awak belajar setiap subjek pun dalam chemical engineering, memang pengenalan awal-awal sekali first chapter mesti about the unit. Okay, unit is important in the as a chemical engineer. Okay, you will use a unit and the dimension and the value in all the courses. Okay, dalam semua courses sebenarnya awak akan apply this three things. This is the basic in the chemical engineering. Okay, so it is useful in most engineering calculation. Okay, most of engineering calculation memang akan melibatkan value, dimension and unit. So what is a value? So kalau tengok kat sini, value adalah a measure or counted quantity. Okay, the number tu adalah value. Contoh 1, 2, 2.37, 5. So that is a value, the number. And then the dimension is a something that can be measured. So sesuatu yang you can measure, for example, the length, time, mass, temperature. So this is called as a dimension. And then what is the unit? Okay, unit is a way to assign a number or measurement to that dimension. For example, feet, second, kilogram, degree Celsius, meter. So that is a unit. Okay, these three things is related with each other. Okay, kita tak boleh nak cakap, contoh nak cakap ada 2 sudu garam. Okay, that is not a scientific way you want to tell about the value, dimension and unit. Okay, the scientific way adalah maybe 2 gram, the weight of 2 gram garam. Okay, they are the weight, the dimension, and then 2 is the value, gram is the unit for the weight. Okay, that is how you can write or tell about the unit or quantity unit. Okay, next is about the base quantity and derived quantity. So dalam basically dalam physical quantity ni, okay, kita boleh hasilkan base quantity dan juga derived quantity. So kalau base ni memang dia yang dia punya asal lah, cannot be derived. Maksudnya kalau contoh masa tak boleh diderive kan masa second lah. So itu adalah base quantity, iaitu fundamental quantity, also known as a fundamental quantities. Okay, for example, kita ada time, and then mass, length, temperature, amount of substance in the unit mole, and then electric current, the unit is ampere, light intensity, the unit is candela. So kalau the derived quantity, dia adalah something, the unit can be derived. Okay, derive daripada apa? Daripada kita punya base quantity. Okay, contoh kg per second. So itu semua adalah derived quantities. Okay, contoh kat sini kita ada area. So area adalah meter time meter kan, m time m, square meter. So dia adalah derived from the length. Length time length is area. And then the other one is the volume, speed, velocity, acceleration, mass density, current density. So bila awak tengok sebenarnya basically the combination of the unit, so it will be a derived quantity. Okay, contoh kita ada kat sini, dia punya konsep adalah contoh kalau kita ada brick kan. So brick sahaja dia adalah base quantity, fundamental. Nak bina rumah, batu bata tu dia adalah basic untuk kita buat rumah kan. So dia dikenali sebagai fundamental quantity. Bila dia dah bentuk jadi rumah, dia dah combine kan, digabungkan beberapa brick untuk bentuk rumah. So dia adalah derived quantity. Okay, dah terjadinya rumah tu adalah combination of the base quantity tadi, itu adalah derived quantity. Okay, so next part is a derived quantity. This is the example of a special names and symbol for the sum of derived quantity. So ni yang awak selalu dengar lah. So kita ada kat sini frequency iaitu hertz, and then the SI unit is 1 per second, and then force, so force adalah Newton, dia punya SI unit adalah kg, meter per second,
And then kita ada pressure. So ni yang selalu kita akan kerap guna lah basically kalau dalam chemical engineering. The pressure, energy, work, heat, power, potential difference and electric charge ni jarang-jarang lah sebab dia more kepada electrical. So kalau macam untuk yang lain ni akan ada digunakan untuk dalam kursus chemical engineering. Okay, so this is the SI unit untuk setiap derived quantity. Okay, so unit and standard. So kita ada beberapa types of unit and the standard lah yang kita biasa follow. So as a chemical engineer, basically usually will use the SI unit. So this SI unit ni yang kebiasaannya digunakan. Okay, untuk metric system dan juga imperial system jarang-jarang digunakan, tapi ada juga digunakan dalam chemical engineering. So what is a SI unit? So SI unit is a systematic international ataupun international system of unit. So memang international akan guna unit yang sama. Contoh mass adalah kilogram, meter adalah untuk panjang, length. Okay, so that is a SI unit. And then a set of convenient unit that have been widely accepted in both everyday commerce and in science. Okay, dia boleh digunakan secara contohnya untuk dalam perniagaan pun kan, kalau pergi kedai tukang jahit, dia ukur baju dalam SI unit. Dia tak ada guna unit. Kadang-kadang adalah yang guna inci, tapi kebanyakannya dia akan guna meter. Okay. And then the modern revised form of the metric system. Okay, so dia adalah antara yang modern lah, this SI unit. And then it was developed in Paris on 1916 at the 11th General Conference on Weight and Measures. Okay, untuk metric system dia comprise of two system. Okay, dia ada centimeter, gram, second system ataupun meter, kilogram, second system. Untuk imperial system, or also known as a British engineering system. So British ni pun kita ada guna jugalah, tapi kebanyakannya menggunakan dalam bentuk SI unit. Kalau baca jurnal ke tengok dalam buku pun memang banyak guna SI unit. Tapi these two unit pun tidak dilupakan, ada juga. Okay, macam contoh imperial system, feet, pound, second kan. So ni pun awak selalu dengar kan. So this is a British unit. So it's no longer implement in most measurements since the use of SI unit. Sebab tu kalau tengok dalam buku dah kurang lah menggunakan imperial system dan juga metric system. Tapi dia ada. Okay, bukannya dia tak ada. Okay, this is the definition of the base unit. Okay, tadi adalah derived unit. So this is for base unit. So base unit adalah time. Okay, the unit is second. So ni adalah maksudlah the duration of ni semula ni periods kan. Okay, when you involve the period or duration, it's a time. And then the next one is a mass. So mass in kilogram. And then the length in meter. So this one is the definition lah. You just to know. And tak adalah awak kena hafal apa maksud definition ni kan. Okay. And the last one is the temperature in the Kelvin unit. Okay, the next is the amount of substance. So amount of substance adalah dalam unit mole. So ni pun akan kerap gunalah. Kecuali yang current lah, electric current jarang guna. And then light intensity, kandela ni pun jarang guna. Sebab you are in the chemical engineering. Okay, next is about the scalar quantity and vector quantity. So the difference between the scalar quantity is a quantity that has a magnitude only and no directional component. Manakala seperti time, speed, temperature and volume. Manakala vector quantity adalah quantity that has both magnitude and direction. For example, acceleration, force and displacement. Okay, contoh kalau kita ada jarak antara A ke B adalah 1 meter. So this is the scalar quantity. Kalau kita kata
V adalah 1 meter from right A, kan? Kanan kan? Okay, from the right of A ni, so ini adalah vector quantity. Okay, maksudnya bila kita ada nyatakan dia punya direction, this is the direction, so dia akan jadi vector. Okay, kalau tak ada direction, dia adalah scalar quantity. Okay, next, another important part in the quantity unit is about the scientific notation and prefix. So scientific notation is a shorter method to express a very large or very small number. Okay, dalam quantity unit kita akan ada dua kan. Yang pertama adalah magnitude tadi dan juga unit. So untuk kita simplifykan kita punya number iaitu the magnitude, basically kita boleh guna scientific notation. Okay, scientific notation basically based on the power of the base number of 10. Okay, kita ada the power of 10. So basically this step is simplified. Okay, simplified a large or a small number. Okay, this is a magnitude called as a coefficient. Okay, this number call it as a coefficient. So when we times with the base number 10, the power of 10, for example 10 power of 11, so this is called a scientific notation. So basically the coefficient number is between the 1 to 10. Okay, kita tak boleh letak kalau macam ni kan, awak dah letak 1, 2, 3 ni, takkanlah awak nak letak 123,000 times 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 kuasa 6. So itu adalah bukan the scientific way. Okay, scientific notation basically the coefficient must be between 1 to 10. So the number of 10 power of 11 is a scientific notation raised to a power of 11. Maksudnya dia darab dengan 10 kuasa 11 lah. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 kan kat sini kan. Okay, so bila so ada 11, jadi sebab itulah 10 darab kuasa 11. Okay, this is the prefix. Okay, tadi adalah scientific notation to simplify. So prefix ni pula adalah dia punya nama lah sebenarnya, nama depan dia. Pre tu mesti depan. So contoh kita ada tera, giga, tera. So tera ni dia adalah 10 power of 12. Kalau giga dia mesti power of 9. Mega dia adalah power of 6. So ni dulu zaman SPM dah kena hafal kan. So kalau kilo adalah power of 3. So ni kita yang selalu gunalah. Okay, desi negative 1, senti, mili. So ni penting kan. Ni macam kita akan rasa macam alah penting ke nak tahu ni benda-benda SPM kan. So sebenarnya you akan apply all of this unit dalam you punya most of the chemical engineering courses. Okay, biasanya you akan apply. So that's why you kena ingat ni. Sebab kadang-kadang dia hanya bagi tahu unit and then you need to convert. So bila you need to convert, so you must know lah this prefix berapa dia punya power factor. Kalau tak nanti you tak boleh nak convert. Okay. Okay, let's move to the simple example. Okay, so for example, kita nak tulis dalam bentuk okay. So kita nak tulis dalam bentuk scientific notation. So kita ada kat sini. So ni senang lah. Kan awak kira je ada berapa banyak kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So dia adalah, ingat dia mesti antara 0 ke 10 kan, this coefficient kan. So 7.04 darab 10 power of 24 kg.
So, apa yang pelajar selalu cuai, inilah unit. Okay, pelajar selalu tertinggal nak tulis unit dan juga biasa dah ni lah tersalah kira kosong ni kan. Sebab tu sebenarnya kita perlu menggunakan the simplified method, iaitu scientific notation, sebab dia akan mengurangkan lagi kita punya kadar kecuaian tu akan lagi berkurang lah berbanding kalau kita guna nombor yang tak simplified ni. Okay, so the next one adalah 6.35. Okay, kita letak dulu 6.35. So dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so bila dia ke kanan, dia akan jadi negatif. Kalau dia ke kiri, kita akan jadikan dia sebagai positif. Okay, meter. And then the last one is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, 10 power of 11 meter per second. Okay, so kalau untuk contoh macam ni kan, so dia ada banyak nombor kan, so you no need to put all the number. Okay, you just ambil 2. Kebiasaannya kita akan ambil 2 titik perpuluhan. So bila ambil 2 titik perpuluhan, dia akan jadi 4.57 darab 10 kuasa 11. So yang ini selalulah kalau macam awak bila solve the equation ataupun solution kan. Bila awak ada jawapan yang macam ni, it's a good sebenarnya bila you bagi dalam bentuk scientific notation. Kadang-kadang pensyarah tak akan bagi tahu, bagilah dalam bentuk scientific notation. Tapi awak kena tengoklah kalau dia terlalu besar, macam ni kan, numbernya terlalu besar, memang kebiasaannya kita akan gunakan scientific notation dalam chemical engineering. And then lagi satu, kita kena ambil antara 2 ke 4 titik perpuluhan. Okay, kalau macam buat dalam research, in the research background, 4 titik perpuluhan adalah baik. Contohnya 4.5685. Kalau macam dalam solution untuk setiap courses, kadang-kadang 2 pun dah diterima. Okay, bergantunglah kepada pensyarah awak, mereka terima antara 2 ataupun 4. Okay, bagusnya adalah konsisten. So kalau 1 tu awak dah guna start dengan 2 titik perpuluhan, seterusnya gunakan terus dengan 2 titik perpuluhan. Kalau awak start dengan 4 titik perpuluhan, untuk solution tu semua tu perlu gunakan 4 titik perpuluhan. Okay, dia nak tengok kat situ adalah konsistensi. Okay, sebab sebenarnya apa yang berlaku, nilai tu akan berubah. Contoh kalau awak kira kan 4.5685 darab dengan 2, berapa kalau awak ambil 4 titik perpuluhan dengan awak ambil 2 titik perpuluhan, dia akan ada perbezaan kat sini. Okay, sebab tu you need to consistent. Kalau kat sini awak guna 4 titik kan. So make sure seterusnya tu mesti 4 titik. Okay, jangan sekejap 4 titik, sekejap 2 titik. Tu tak boleh. Dia akan effect kepada the last answer sebenarnya. Okay. Okay, next is express the following using prefix. Okay, tadi kita guna scientific notation. So scientific notation mestilah dia dalam bentuk part-time power of. Okay, macam ni kan. Ni adalah scientific notation. So, kalau kita guna prefix, kita dah tak payah letak the power of 6 ni lah. So, the power of 6 ni kita gantikan dengan kata nama prefix dia. So, contoh untuk this one, dia adalah apa ni? Kalau power of 6 adalah 5 megameter kan? Okay, the next one adalah power of negative 9. So, negative 9 adalah nano. So, jadi dia akan jadi 119 nanosecond. Okay. And then, 10 power of negative 6. So, kalau negative 6 apa? Tadi kalau power of 6 adalah mega. So, negative 6 adalah 9 microgram. Okay. So, next is about the approximation and comparison value. So, dalam engineering, basically we'll have the
approximation ataupun comparison value yang akan digunakan. So dalam scientific name dia, kita panggil dia sebagai error lah. So there are two types of error, which is the absolute error and relative error. So absolute error, the magnitude of the difference between the exact value and the approximation. So the difference between the exact value yang sebenar dan juga value yang kita anggarkan itu dipanggil sebagai absolute error. So suitable for the low error value. Okay, biasanya kita akan bagi dia dalam range 1, 0 ke 1 lah, 0 hingga 1. Okay, biasanya absolute error dia mestilah antara dia mesti lagi kecil daripada 1 dan juga lebih besar daripada 0.5, 0.85, 0.99. Okay, that is the absolute error. Untuk relative error, dia adalah absolute error divided by the magnitude of the exact value ratio. Bila kan ni tadi ni adalah difference. Okay, dia adalah perbezaan. Okay, untuk absolute error tadi, absolute error dia adalah perbezaan exact value, exact ataupun actual tolak dengan approximate. So bila dia pergi kepada relative, dia perlu kan, kalau relative pula tadi yang absolute ni tadi tu, exact tolak approximate bahagi dengan exact. Okay, so ini dipanggil sebagai relative error. Okay, basically it will give a ratio lah, ratio number. Okay, basically this relative error suitable for the high error value, for example about 185%. Okay, so kalau dia jadi persen tu kita kena darab dengan 100 lah. Kalau macam contoh kan, kat sini kita darab 100, dia akan jadi berapa ni? Darab 100, 0.2%. Okay, kalau dia tidak dalam bentuk persen, okay, dia boleh nyatakan dalam bentuk persen dan boleh juga dinyatakan dalam bentuk bukan persen. Okay, should be no problem. So this error basically is important lah, sebab biasalah dalam kita punya unit, kita kadang-kadang akan ada range value yang diterima. Sebab tu dia perlu ada error lah. So error ni kalau dia terlalu besar, menunjukkan mungkin sistem kita tu not effective. Kalau error dia sedikit, kecil, dia adalah lagi efektif. Okay, ni example lah. Example untuk kiraan absolute error. Contoh 50 tolak 49.9, dia akan dapat 0.1. So this 0.1 is the absolute error. Kalau 0.1 bahagi dengan 50 tadi, nilai exact value kita akan dapat 0.0 tu ni adalah relative error. So kalau dia darab dengan 100, kita akan dapat 0.2% relative error. Okay. Okay, next we move to the unit conversion. So in the unit conversion need to be done in some assumptions. For example, to perform an operation or to compare the value of quantity. And then the original measurement must be multiplied with a conversion factor. So what is the conversion factor? So conversion factor ni adalah ratio of unit that is equal to unity. Okay, bila kita punya conversion unit, this is the conversion unit kita, equal to the 1, is equal to 1. So ini dipanggil sebagai conversion factor. Okay, this is the conversion factor, ratio of the unit. So macam kat sini kan, 1K, K adalah 10 kuasa 3, kan, 10 kuasa 3. Kat sini adalah 1 darab dengan 10 power of 3 kilo. Kilo adalah power of 3. Sorry. Okay,
Okay, for example, dia adalah 1 darab 10 power of 3. So this is this part. And then 1000 gram pula. Kan? 1 power of 3 ni adalah 1000 gram. So bila kita cancel out ini dengan ini, kita akan dapat nilai dia adalah 1. This one. So bila nilai ni 1, ini dipanggil sebagai conversion factor. Okay, this ratio basically can use as a conversion factor. Okay, ini adalah kaedah yang digunakan untuk awak convert unit. Okay, contoh. Okay, for example, which is greater between 45 kg or 4500 gram. So bila kita ada unit yang berbeza, kita tak boleh buat comparison. So apa yang kita perlu buat untuk kita buat comparison, kita perlu convert the unit. Okay, ni the conversion unit. So untuk this case, contohnya kita ada 45 kg. Then the other one adalah 4500 gram. So untuk convert kepada kg tadi, kita kena darab dengan, so kat sini akan jadi 1 kg. So kita nak di kg ke atas. Dan juga 1 kg adalah sama dengan 1000 gram. So cara nak ingat, so kalau awak ingat prefix kan, so awak tahu kilo adalah 10 kuasa 3. So 10 kuasa 3 adalah sama dengan 1000. So 1000 gram. Okay, ni cara dia lah. So this one, ni yang tadi kita kenal dia sebagai conversion factor. So bila conversion factor ni dia is equal to the unity is equal to 1 kan. Kalau awak macam tadi saya cakap cancel out, dia akan dapat this one adalah sama dengan 1. So ini boleh dijadikan sebagai conversion unit. Okay. So darab dia akan dapat sama dengan berapa? Bagi 1000 kan, dapat 4.5 kg. Okay. So bila kg dengan kg barulah kita boleh buat comparison. So kalau tengok kat sini 45 kg adalah lebih besar daripada 4.5 kg. So that the answer adalah 45 kg adalah lebih besar daripada 4500 gram. Okay. Okay, next adalah write down this quantity in the SI unit. Okay, bila awak perlu menggunakan conversion ni, so bila dia nak awak tulis dalam bentuk SI unit. Ataupun kadang-kadang dalam certain calculation memang awak kena convert. Contoh dia bagi dalam bentuk miligram, tapi SI unit adalah kilogram kan. So you kena convert dulu baru you boleh solve the question. So kat situ pun akan apply conversion unit ni. Okay, for example, kita ada 40 mg. So, tengok kat situ ada lagi perkataan prefix. Sebab tu you kena ingat. Prefix ni memang kena ingat. Sebab memang sangat banyak guna. Dan kadang-kadang pelajar banyak silap dekat prefix ni. Dekat conversion unit. Pelajar tak convert. Contoh macam tadi kan, kg darab dengan sepatutnya kg kena darab dengan kg, tapi dia buat kg darab dengan gram. So salah. Jadi kat situ memerlukan conversion unit. So tadi mili adalah berapa? Mili adalah, so kalau nak convert kepada kg, so first kena tahu dulu mili ni. Kan kat sini ni awak nak dapat dia dalam unit kg. Okay, so mili adalah berapa? 40 darab dengan 10 kuasa negatif 3 gram. Lepas tu kita tahu 1 kg adalah sama dengan berapa? 1000 gram kan? Jadi kat sini nampak awak boleh cancel the gram and you will get the kilogram. So dia akan dapat 40 darab dengan 10 kuasa negatif 6 kilogram. Okay. Macam ni. Okay, the next question adalah ini selalu walaupun sebenarnya benda ni dah belajar masa SPM, tapi bila awak belajar dalam kursus chemical engineering, pelajar tetap melakukan careless kat sini. Okay, sebab first convert unit salah, ataupun yang kedua adalah dia tak convert unit. Dia tak convert unit terus ataupun salah conversion. So contoh kat sini kita ada adalah 35 cm square.
Okay, so bila kita nak convert dia kepada meter, SI unit dia adalah meter square ni kan. So kat sini kena berhati-hati sebab kita tahu 35 darab dengan 10. Senti adalah 10 kuasa negatif 2. Kan? Senti 10 kuasa negatif 2. Tapi kita jangan lupa dekat sini dia adalah meter square. Jadi dekat sini apa yang kita kena buat adalah kita kena darab dengan 2. Kita tak boleh tak ada darab dengan 2 ni. Sebab kalau tak darab dengan 2 tu, kat sini dia tak akan jadi meter square. Dia akan jadi meter saja. So, jawapan dia adalah 35 darab dengan 10 kuasa negatif 4 meter square. Kalau awak buat yang ini 35 darab 10 kuasa negatif 2 ni, maknanya dia adalah salah. Ni salah. Ini tidak melambangkan senti bila meter square kat sini ada. So, samalah dengan yang ni, yang C. So, C kita ada 56 darab dengan mili adalah 10 kuasa negatif 3. Tapi dekat sini dia ada M cube. Jadi, apa yang perlu berlaku kat sini? Perlu darab dengan 3. So dia akan dapat 56 darab dengan 10 kuasa negatif 9 cube. Dia tak boleh awak guna negatif 3 sahaja. Awak kena darabkan dia dengan power of 3 sebab dekat sini adalah meter cube. Kalau kat sini meter sahaja, contoh 56 milimeter kan. So ini baru betul 56 darab 10 kuasa negatif 3 meter. Ni baru betul. Next example. So the question is a man makes 27 kilometer trip in 60 minutes. So given 1 mile is equal to 1609.3 meter. So soalan dia adalah how far was the trip in miles. So dia nak this kilometer dalam unit miles. So you just need to convert. So macam mana nak convert? Kita ada 27 kilometer. So 27 kilometer kat sini unit adalah meter. Jadi macam mana kita nak convertkan kepada meter? So 1000 meter is equal to 1 kilometer. So kita tengok kat sini kita boleh cancel unit kilometer. And then dia kata pula 1 mile awak nak dapatkan dalam mile kan. So mile mestilah dekat atas. 1 mile is equal to 1609.3 meter. So kat sini awak boleh tengok, awak boleh cancel out the unit dan akhirnya you will get the unit mile. So jawapan dia adalah 16.78 miles. So the second one dia nak if the speed limit adalah 55 miles per hour, so what's the driver speeding? So driver ni dia buat 27 km dalam masa 16 minit. So when you get dalam bentuk miles per hour, you akan dapat berapa? Adakah lebih daripada 55 ataupun tidak? So macam mana? So 16, kita dah tahu 27 km tadi adalah 16.78 miles. Kan? So miles per hour. So kat sini dia adalah per 1 dengan 16 minutes. So kat sini minutes. Sini adalah hour. So you need to convert. So macam nak convert? 1 hour is equal to berapa? 1 jam adalah 60 minit kan? So boleh ke hour ke atas? Tak boleh. So dia adalah 60 minit is equal to 1 hour. So kita tengok kat sini awak boleh cancel out the unit minute dan dapat nilai unit dia adalah hour. So akan dapat 62.91 miles per hour. Kan? Tengok miles per hour unit dia. So dapat. So dia tanya kat sini if the speed limit
adalah 55, adakah driver speeding? So you need to answer yes, sebab dia adalah 62 ni lagi besar daripada 55 mph. So the answer is yes, the driver is speeding. Okay. Okay, the next one. The mass of solid cube is 856 gram. Tak ada cube. Kan? Cube ice. For example. So, dia kata dia punya mass dia adalah 856 gram. And each edge has a length of 5 point. So, each edge ni. Apa nama ni? Dia punya panjang sisi ni adalah, boleh panggil dia sebagai W lah kan. W is equal to 5.35 cm. So, determine the density of the cube in the basic SI unit. So, kita tahu density adalah apa? Mass per volume. Kan? Kat sini adalah unit dia kg, kat sini unit dia meter cube. So, dia kata kat sini solid cube dan dia bagi W is equal to 5.35. So, W is equal to length is equal to depth. Okay, untuk this cube. So, tahu volume untuk cube adalah W times length times D. So, 5.35 darab 5.35 darab 5.35. So, dapat berapa? 5.35. So, get the answer adalah 153.13 cm cube. So, apa yang kena buat dekat sini? Tengok. Sini unit dia dalam meter cube. Jadi, kat sini awak kena convert unit. 153.13 darab cm adalah 10 kuasa negatif 2. Negatif 2 darab dengan 3 adalah 10 kuasa negatif 6. Okey, meter cube. So, gram, apa nama? Mass. Mass pula dia bagi, kat mana? Mass dia adalah 856 gram. So, unit tu convert sebab dia punya unit mesti dalam kg. Jadi, kena macam mana? Sini mesti 1 kg. 1 kg. Sini adalah 1 kg is equal to 1000 gram. Okay. So, awak akan dapat kat sini apa? 856 bahagi dengan 1000. 0.856. Jadi, masukkanlah unit tu dekat sini. 0.856 bahagi dengan 153 darab 10 power of negatif 6. Bahagi dengan 153.13. So, dapat jawapan dia adalah 5590 kg per meter cube. Okay. So, this is the answer. Okay, the next example. So, someone is 2 yards tall using the fact that 1 inch is exactly 2.54 cm. So, how tall is the person in centimeter? So, given 1 yard is equal to 3 feet and 1 feet is equal to 12 inch. So, ini semuanya adalah conversion. So, dia kata ni nilainya adalah 2. So, kat situ adalah 2 yard.
So awak tahu satu yard bersamaan dengan 3 feet. Lepas tu dia bagi tahu pula 1 feet is equal to 12 inch. And then dekat sini pula 1 inch sama dengan 2.54 cm. So dapat berapa jawapan dia? So 2 darab dengan 3 darab dengan 12 darab dengan 2.54. So jawapannya adalah 182.88 cm. Okay, simple as that. Okay, just convert the unit. Okay, kalau tengok kat sini sebenarnya awak boleh cancel. Bila awak boleh cancel unit, maksudnya the conversion is right. Adalah betul. Okay, so you can proceed with the conversion calculation. Okay, this is some exercise you can do and we will do together during the Google Meet class. Okay, so that's all from me. Thank you.